guys. So natakaroon sa Bunbon, covered court. Kuban ako kung nakauban sa Brad sa Araw. All, may gudi. So ano yung takaroon? Covered court. Yun na may mabalakas ulan dire. Oh, kasi doon karon goal. Cagayan versus Iligan, bahan sa Jehovah Witnesses. So, dua ka game, gathulat ni. And at least nakatungtong mi dire. First time na to goal na. First time pa ni, yung araw ang gigo. So, makita nyo karon guys, may mga player. Ayan sila guys. Ang table committee guys. Table committee.